जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानू मोर यही चैनल को स्वागत। बंधुगण आपण मैंने सबुबले यही गोटे कथा को मन रखु जहाँ आपण भाग्य नाही ताकू जदि आपण पाइबार आशा रखती आउ ताकू खोजी बुलिबे तेबे जहाँ आपण पाखरे अछि ताहाकू आपण हराइदेवे। आजिर यही ज्योतिष कार्यक्रम समस्त राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आउ आमे यही वीडियो रे आलोचना करिबा 2024 रे हेबाकु थिबा बृहस्पति चलन ताहा केउ राशि उपरे कौन सबु प्रभाव पकेइबो एहा संपर्क रे आमे एही वीडियो रे आलोचना करिबा आउ संपूर्ण विस्तार रूप रे जानिबा। आउ देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन आपण मानकर जीवन उपरे कौन सबु प्रभाव पकेइबो ताहा मध्य एही वीडियो रे आपण संपूर्ण रूप रे जानि परिबे। 1 मई 2024 रे देवगुरु बृहस्पति मेष राशि बाहरी वृष राशि रे प्रवेश करिवे। पूरा 1 वर्ष एही वृष राशि रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबे। एही राशि परिवर्तन आमर 12टी राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई कौन खास रहिबो सेही विषय रे विस्तार भाव रे जानिबा। बृहस्पति ग्रह हेउछंती धन कारक, संतान कारक और उज्ज्वलमय भविष्यत कारक। साधारणतः बृहस्पति को नहीं समस्त प्रकारर मांगलिक कार्य निर्धारित करा जाए। आपण माने जातकर जेकोसी प्रकारर मांगलिक कार्य आपण करिवे प्रथमे वर्ष सुधी कथा कुहा जाइथाए। आउ आपणकर बृहस्पति ग्रह हेउछंती वर्ष सुधी, रवि हेउछंती आपणकर मास सुधी एवं चंद्र हेले दिन सुधी। आउ बृहस्पति ग्रह केबे भी खराब फल प्रदान करती नाही। से नीचरे थांतु किंबा शत्रु घरे थांतु किंबा मित्र घरे थांतु किंबा आपणकर द्वितीय रे थांतु, षष्ठ रे थांतु, अष्टम रे थांतु बा आपणकर द्वादश रे थांतु, मात्र से आपणकर शुभर मात्रा कमाई देवे। आउ आमे आलोचना करिबा आमर 12टी राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई कौन रही वृष राशिर शुभ फल एवं अशुभ फल। तो आपण एही सबु संपर्क रे जानिबा पूर्वरु एही वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। आउ आपण एही वीडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुवा कमेंट बॉक्स रे आपणकर केउ राशि एवं जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। आउ आमर एही चैनल टी को आपण सब्सक्राइब निश्चय करंतु। तेबे आमे प्रथमे आलोचना करिबा मेष राशि संपर्क रे। तो आमे मेष राशि कथा कहिबाकू गले आपणकर लग्न रे अछंती मध्यम धरणर 1 मई रे जिवे आपणकर वृष राशि घर को द्वितीय बृहस्पति हेबे। आउ आपणकर बृहस्पति शुद्धि रहिबो, आपणकर धनकारक घरे रहिबे एवं मध्य आपणकर पारिवारिक अभिवृद्धि घटिबो। तेणुकरी आपणकर निश्चिंत भावरे मेष राशि पई एही 1 मई ठारू बृहस्पति चलन भल रहिबो। वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानक कथा कहिबाकू गले एमानंकर पई बृहस्पति चलन मध्यम रहिबो। मिथुन राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई द्वादश भावरे मध्यम देव। आउ आपणकर कर्कट राशि पई अत्यंत शुभप्रद रहिबो। सिंह राशि पई मध्य एहा अत्यंत शुभफल प्रदायक हेबो। आउ कन्या राशि पई जदि आमे देखिबा नवम तथा भाग्य स्थान को थिबा जुगु कन्या राशिर व्यक्तिविशेष मानकर पूर्वरु नष्ट होइतिबा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति बा आर्थिक क्षति, सुख मान इज्जत एसबुथिरे एही कन्या राशिर व्यक्तिविशेष मानकर पुनरुद्धार हेबो। आउ आपण निजर निष्ठा, चेष्टा, प्रचेष्टा जोगु प्रत्येक क्षेत्र रे मर्यादार सहित प्रतिष्ठा लाभ आपण करिवे। आउ मध्य आपण मांगलिक कार्य संपादन करिवे। आउ आपणक पक्षे विभिन्न दिगरु अर्थर स्रोत आपणक पई छुटिबो। आपण कौनसी ना कौनसी अजଣା स्रोतरु विभिन्न प्रकारर धन पाई पारंती। आउ आपण माने अर्थ संचय करिवे। आपणकर पूर्वरु थिबा ऋण बा करज भली समस्या ताहा आपण परिशोध करिवे। आउ आपण निजको प्रतिष्ठा करि पारंती। यह गला कन्या राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई किछि कथा। वर्तमान जानंतु तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बृहस्पति किपरि रहिबो। तो तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानकर कुंडली रे अष्टम रे बृहस्पति रहिबे। आउ सौभाग्यवशतः तुला राशि तुला लग्न पई चतुर्थाधिपति, केंद्राधिपति, पंचमाधिपति, कोणाधिपति आपणकर न्यायकारक बा शनि मूल त्रिकोण रे थिबा जुगु से ताकू बंद करिदेवे। आउ आपणकर अष्टम रे बृहस्पति थिले मध्य आपणकर निज लोक माने आपणकर उन्नति, प्रगति एवं समृद्धि क्षेत्र रे
ଆପଣଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ହେଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି, ଯିଏକି ନ୍ୟାୟଦାତା, ଦଣ୍ଡଦାତା, କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ ରହିବେ। ହେଲେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହା ଗଲା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2024 ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କିପରି ରହିବ। ଏହି 2024ର ଆରମ୍ଭରୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଗୋଚର କଥା। ତିନିପିଣ୍ଡା ନକ୍ଷତ୍ର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜ ନିଜ ଜାତକର ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଏହିସବୁକୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତେବେ ବିଛା ରାଶିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1/5/2024 ବା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମଇ ମାସର ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି 1 ମଇ 2024 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିକୁ ବା ସପ୍ତମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚଳନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ତାହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ତାହା ବା ସେହି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆକୁଳତା, ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ ଆପଣ ବିଫଳତାର ବା ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୋହଲିଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଫଳ ବା ଅସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଭାବି ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହା ତ ଗଲା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି 2024ର ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ। ତ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଧନୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି କେବେ ହେଲେ ବି ଖରାପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଇନକମ୍ରେ ଟିକେ କମିଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଝଡ଼ ବହିବ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ବା ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଏପରିକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ରହିବେ। ଏହା ଗଲା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ହେଲେ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପାରିଶ୍ରମିକର କମ୍ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ତ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2024ର ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର ପ୍ରକାରରେ ବୃଷ ରାଶି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଇନକମ୍ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା, ସେହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ 1/5/2024ରେ ଯେଉଁ 13 ମାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଏହି 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଜୟ ପରାଜୟ ଏବଂ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ତେଣୁ
बृहस्पतिंकर इष्ट देवी हेले उग्रतारा। आउ आपण चाहिए उग्रतारा को दर्शन करें। आउ मध्य उग्रतारांकर बीज मंत्र आपण पढ़ी पारे। यह द्वारा आपणकर जो रिष्ट थिला ताहा आपणकर खंडन हेबो। तेणु 12टी राशि मध्यरु आमे जदि देखिबा स्थिति निश्चिंत भाव में संभवकर रहिबो। तो बंधुगण यह थिला आमर 12टी राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई एही 1 मई ठारू हेबाकु थिबा बृहस्पतिर वृष राशि को चलन संपर्क में किछि तथ्य। आशा करुछि आपण एही वीडियो माध्यम रे एही 2024 बृहस्पति चलन को नहीं आपण सबकिछि जानि सारिथिबे। तेबे बंधुगण आपण माननकु जदि एही वीडियोटी भल लगी थाए आपण माने आमर एही वीडियोटी को लाइक करंतु एवं तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी एवं आपणकर केउ राशि ताहा निश्चय कमेंट करंतु। आउ एही वीडियोटी को आपण जेते पारिबे आपणकर बंधु बांधव सांग साथी एवं परिवार सदस्य मानक मध्यरे निश्चय शेयर करंतु जहा फल से मध्य एही बृहस्पति चलन संपर्क में जानि पारिबे। आउ आपण माने प्रतिदिन एहीपरि वीडियो देखिबा पई आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आउ पाखरे आसुतबा बेल रो आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट करंतु जहा फल आमे अपलोड करुवा प्रतिदिनर वीडियो आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तेणु आपण माने एही वीडियोटी को आमर शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण माननकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीराम, जय जगन्नाथ।